कड़ी जुग शेषे यहाँ ही होइब थाओ रामचंद्र हेजी बोले हे रामचंद्र तू हेजिकी था ए कथा पृथ्वी दिने रंगीमा आकार धारण कर कथा को हरिदास महापुरुष लिखिं हरिदास महापुरुष मैत्र नीलाद्री नंदन आगे कौन कहले बोले पश्चिम मंदिर हेले रंगाकार बुद्धि जीव जे ए हजी हे ज्ञानी गुणी मंडली आकाशटी को देखी गोटे जगार छिड़ा कि दूर को जब आम चाहिए जोटी आकाश एवं पृथ्वी लगिगला भली लगे बा शेष है भली लगे कौन कहती दिग्बलय दूर दिग्बलय क्या दिग्बलय कहते जो पृथ्वी एवं आकाश दीटाक मिसी जाती आमको दृश्यमान हुई जानवे दूर दिग्बलय कहते तेणु से दूर दिग्बलय नील आकार धारण करें नहीं आकाश नील किंतु अच्युतानंद महापुरुष भविष्यवाणी कले चकड़ा मड़ाण लिखिले पश्चिम मंदिर हेले रंगाकार बुद्धि हजीब सबुरी पश्चिम मंदिर कले पश्चिम आकाश जो रंग वर्ण आप देखिए लाल वर्ण देखिए से बुद्धि कलिजुगर मनीषर हजिजीव आप गोटे देखो हरिदास महापुरुष लिखिं छतिया बटर जी छतिया बटरे गोटे मंदिर निर्माण होता रंगाकार जो हे रंग वर्ण हो यार मध्य अर्थ आप बुझीपारती ये अर्थ को कौन ना बुझीपारती कहले से मंदिरटी रंग वर्ण जो हे जानवे बुद्धि समत हजिब आउ छतिया मंदिर रे हे ज्ञानी गुणी मन छतिया बटर आप देखिए तैयारी होची कौन ना विश्वरूप निर्माण होची सरी ना सरी जाई थांदा किंतु सरीला नहीं विश्वरूप निर्माण कहीं ना विश्वरूप प्रभु केतबेले हेइथिले कुरुक्षेत्र रे अर्जुन को जितेबाला गीता ज्ञान दौले विश्वरूप से देखते तेणु जिते महाभारत युद्ध और समय आसो से विश्व रूप संपूर्ण हम आउ से छतिया बटरे बौड़ा कुंभीर मध्य निर्माण होती संपूर्ण होनी किंतु हम केतेबेले ना जितेबाला से बौड़ा कुंभीर आसो अच्युतानंदपुरा मालिकार लिखिले से कथा चकड़ा मडाण रे बोले मारु मोहर गदे से पड़ब हीराकुद बंध छोड़ी जीव हीराकुद बंध छोड़ी जीव हीराकुद बंध छोड़ी जीव मारु मोहर गदिने देश रे पड़ब पश्चिम मंदिर जो रंगाकार देखिए पृथ्वी आकाश दीटाक लगी जाइथिबो जोटी लागला भली हमको दृश्यमान हुए से पश्चिम दिग से आकाश तले लाल वर्ण आप देखिए गोलापी वर्ण जानवे जे मारु महरक देशे पड़ब हीराकुद बंध उछोड़ आते ना शुण रामचंद्र कहिबा तोते 25 आगम 26 जेते पश्चिम आगम 26 जेते भाद्रव मास दशमीर दिन शुक्ल पक्ष रे होइब ए मान शुक्ल पक्ष रे होइब ए मान शुक्ल पक्ष रे होइब ए मान बोले भाद्रव मास दशमीर दिन से दिन भाद्रव मास होइथिबो 25 जाई 26 आगम होइथिबो आउ सेतेबेले पंचमी तिथि पड़ी शुक्ल पक्ष होइथिबो सेई दिन भांगी बजे बंध फिटिब नई घर द्वार छाड़ी जीवे पड़ाई घर द्वार छाड़ी जीवे पड़ाई यही कथा मान भाव प्रकाश ध्रुव नक्षत्र होइब दृश्य ध्रुव नक्षत्र होइब दृश्य ध्रुव नक्षत्र होइब अदृश्य भांगिब बंध जे फिटिब नई आ घर द्वारा छाड़ी जीवे पड़ाई से समय रे महापुरुष करे पश्चिम आकाश हेले रंगाकार बुद्धि हजिब सबोरी माने बंध बंध भांगिले महापुरुष को जने घर द्वार छाड़ी जीवे पड़े समझते आओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि ज्ञानी गुणी मंडली।
ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ। ଆଉ ଏ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣର ପଦ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ଦିଶିବ ରଙ୍ଗିମା ଆଧାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଜୀବ ହଜି। ପୃଥିବୀଟା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗିମା ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ହଜିବ। କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାରୁ ମହରକ ଦେଶେ ପଡ଼ିବ, ମାରୁ ମହରକ ଏ ଦେଶରେ ପଡ଼ିଯିବ, ମହରକ ଦୁନିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାରୁ କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ମହରକର କଷ୍ଟ ଭୋଗିକିରି ମରିବେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବେନି, ମରିବେ ଅନେକ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଉଛୋଡ଼ିଯିବ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 25 ଯାଇ 26 ଆଗମରେ। 25 ଯିବ, 26 ଆଗମ ହେବ, ଭାଦ୍ର ମାସ ହେଇଥିବ, ଦଶମୀ ତିଥି ହେଇଥିବ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେଇଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିବ ବନ୍ଧ ଯେ ଫିଟିବ ନଈ, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ନଈ ଫିଟିବ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଯିବେ ପଳାଇ। ଏହି କଥା ମାନ ଯେ ହେବ ପ୍ରକାଶ, ଏ କଥା ମାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇବ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଆକାଶରେ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଜୋରରେ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଧ୍ରୁବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ। ସେ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳରେ ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ରଟି କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଏ କଥା। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଘଟଣା। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ନେବ ଭସାଇ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହୋଇବ ଘାଇ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବହୁ ହୋଇବ ଘାଇ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବହୁ ହୋଇବ ଘାଇ। ବୋଲେ ବଡ଼ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ନେବ ଭସାଇ। ସେହି ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆଉ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବହୁ ହୋଇବ ଘାଇ, ଘାଇ ମଧ୍ୟ ଶାଗୁଣା ଘାଇ ଅଛି, ଦଳେଇ ଘାଇ ଅଛି, ଏସବୁ ଘାଇ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେତେବେଳେ ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବ, ଶାଗୁଣା ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଘାଇମାନ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଘାଇମାନ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କହିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପାଣି ପଶିବ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ରକ୍ତ ଧାର ବହିବ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ରକ୍ତ ଧାର ବହିବ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ରକ୍ତ ଧାର ବହିବ। ବୋଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପାଣି ପଶିବ। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି ପଶିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକାରେ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗିମା ଆକାର ଦେଖାଯିବ, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଦେବ, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମେ ଛତିଆ ବଟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପାଣି ପଶିଯିବ, ଆଉ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ରକ୍ତ ଧାର ବହିବ, ରକତ ଛୁଅଟି ଜାଣ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଛୁଟିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣରେ। ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ସିଂହାସନ ପରେ ଥିବେ ବରୁଣ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ଯେ ହେବ ମରଣ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ଯେ ହେବ ମରଣ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ଯେ ହେବ ମରଣ। ସିଂହାସନ ପରେ ଥିବେ ବରୁଣ, ଆମେ କହୁନୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ପରେ ବରୁଣ ଥିବେ, ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର। ବରୁଣ କହିଲେ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କହିଲେ କେଉଁ ସିଂହାସନ? ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସମୁଦ୍ର ଥିବ, ବରୁଣ ଥିବେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ଯେ ହେବ ମରଣ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ହେବ ମରଣ, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ କଥା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ, ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ, ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ, ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ, ମୋର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ। ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ କିଛି ନ ଅଣ୍ଟିବ, ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ କିଛି ନ ଅଣ୍ଟିବ,
मोर बड़ पंडा को जे अर्ण न मिल मालिकार लिखाई आम कहूनी कथा महापुरुष लिखिछन आउ सेते बेले मोर बड़ देउलारो खसिबा पथर मोर बड़ देउलारो खसिबा पथर श्रीक्षेत्र राजन पुणी नसे विपयर नसे विपयर बाबू नसे विपयर नसे विपयर बाबू नसे विपयर बोले बड़ देउड़ू मोर खसिब पथर से समय राम मो बड़ देउड़ू बारंबार पथर खसिबार तुम्हें देख पथर बारंबार खसब आउ श्रीक्षेत्र राजन मोर न सेवी पयर श्रीक्षेत्र राजा ओ पयर सेवा करिया को न थिबी सेवा करिया को नथि आउ सेते बेले महापुरुष लिखिचंदी एते एते कथा मान से समय हेबो केते बेले ताले पश्चिम मंदिर हिले रंगाकार पश्चिम आकाश हिले रंगाकार पृथ्वी दिशिब रंगीमा आकार जेते बेले इया तुमे देखिबो सेते बेले श्रीक्षेत्र राजन मोर न सेवी पयर राज्य जीव प्रजा जीव होइबटी पुण नाना दुख भोगुथिबे संसार जे पुण ये संसार जन माने नाना दुख कष्ट सेतबेले भोगुथिबे एई भली घटना घटिबो सिंहासन परे थिबे वरुण बड़ पंडार जे हेब मरण पुणी महापुरुष लिखिले रे जगन्नाथ जीवे छतिया ओरी संसारे पड़िब चमक होरी संसारे पड़िब चमक होरी संसारे पड़िब चमक होरी बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आमे आलोचना करुचे विषय कौन ना महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है चकड़ा मडाण ये चकड़ा मडाण पद कौन ना पृथ्वी दिशिब रंगीमा आकार बुद्धि ज्ञान जीव हजी कलिजुगर मनीषर बुद्धि ज्ञान हजिजीव केतबेले ना जो पृथ्वी रंगीमा आकार धारण कर पश्चिम आकाश रंगवर्ण हेब छतिया बटरे मंदिरटी रंगवर्ण जो हेब मनीषर बुद्धि ज्ञान हजिब कलिजुगर मनीषर कहीं विपद आपद बढ़ महापुरुष जो कौन कौन घटना गुड़िक घटो हीराकुद बंध से भांग से समय महापुरुष बड़ दौड़ बारंबार पत्थर खसब से समय महापुरुष लिखिं श्रीक्षेत्र राजन मोर नसेवी पयर से समय किसी बड़ पंडार जे हेब मरण यह सब घटना गुड़िक पर से घटो हीराकुद बंध भांग आहरी महापुरुष कहले ध्रुव नक्षत्र होइब दृश्य ध्रुव नक्षत्र अदृश्य हो आउ महापुरुष कहले 13 दिन क्षेत्र हे बछिया भक्त रही ताई हाड़िया भक्त रही ताई हाड़िया भक्त रही ताही हाड़िया 13 दिन क्षेत्र हेब छतिया आपण कहे आपण तो कहते अतीत 7 दिन छतिया बट 7 दिन पे श्रीक्षेत्र परिणत हेब आपणी 13 दिन कहले ये ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने आम कहीचु 13 दिन पक्ष होते 13 दल चली आ समय 13टा मुस्लिम कंट्री चाइना को समर्थन देते युद्धर घनकटा चली महापुरुष को से मीन शनि जोग पड़ी से समय महाप्रभु जिते आसवे से 13 दिन समय तो लगे पुणी ना 13 दिन समय लगे तो 7 दिन पे छतियार प्रभु रही 7 दिन रे कि बाहर के आसवे 13 दिन ही रे बाहर पुणी महापुरुष लिखिले मालिकार बोले उत्तर सीमांते रकत हार पृथ्वी शिव रंगीमा आकार पृथ्वी शिव रंगीमा आकार
ପୃଥିବୀ ଦିଶିବ ରଙ୍ଗିମା ଆକାର। ବୋଲେ ସେଇ ବେଳରେ ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତେ ରକତ ଧାର। ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତ କହିଲେ କୋଉଟା? ଆମର ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତ କହିଲେ ଚାଇନା, ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତ କହିଲେ ଚୀନ। କହିଲେ ସେଇ ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତେ ରକତ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତେ ରକତ ଧାର, କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ରକ୍ତ ଧାର ବହିବ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଦିଶିବ ରଙ୍ଗିମା ଆକାର। ଇଏ ପୃଥିବୀଟା ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ଅନେକ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିବ, ଅନେକ ବିନାଶ ଯିବେ। ଜାଣିବ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା କଳି ହଟି ଯାଇ ସତ୍ୟ ଆସିବ, ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚେ ମେଣ୍ଟିବ, ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚେ ମେଣ୍ଟିବ, ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚେ ମେଣ୍ଟିବ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ କଳି ହଟି ଯାଇ ସତ୍ୟ ଆସିବ, ଭଲ ସମୟ ପରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ମେଣ୍ଟିବ, ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ ନା? ହଁ। ନା କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ନା ଧାରା ଯେ ଥିବେ ସେହି ଯେ ବିହନ ହୋଇବେ ବାବୁ, ବିହନ ହୋଇବେ, ଧାରାରେ ଚଢ଼ିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ବାବୁ, ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଧାରାରେ ଯେ ଥିବେ ସେହି ବିହନ ହୋଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧାରାରେ ଥିବେ, ମାନେ ନିୟମରେ ଥିବେ, ନୀତିରେ ଥିବେ, ଧର୍ମ ବାଟରେ ଥିବେ, ସେଇମାନେ କୂଳକୁ ବିହନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳୁଥିବେ, ଏଇଭଳି ଧାରାରେ ଯିଏ ଥିବେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ବିହନ ହେବେ ପରା। ଆଉ ଧାରାରେ ଚଳିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଧାରାରେ ଚଳୁଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଏହି କଥା ଗୋଟି ରାମ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ, ହେବ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେଖା ହେବ ଅମରାରି ପୁରେ ବାବୁ, ଅମରାରି ପୁରେ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗିମା ଆକାର ଦେଖାଦେବ, ପଶ୍ଚିମ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ରଙ୍ଗାକାର ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ, ଛତିଆ ବଟରେ ପଶ୍ଚିମ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ରାମରେ ତୋର ମୋର ଦେଖା ହେବ ଅମରାରିପୁରେ। ସେ ଅମରାରିପୁର ଛତିଆରେ ତୋର ମୋର ଭେଟାଭେଟି ଆମେ ହବା। କଳିଯୁଗ ସରି ସତ୍ୟ ଆଗମନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ।